जय सीताराम बंधु आपण मानक अनेक अनेक स्वागत जनाऊँगी आपणकर चैनल आपणक प्रिय चैनल विश्वजीत चैनल तरफ आपण मानकर अनेक सदिच्छा से आपण मानक कृतज्ञता जनाऊँगी प्रणाम जनाऊँगी ये अधमर भगवान से दिव्य बाणी को शुणुंट से आपण चरण में ये अधम ये अकिंचन प्रणाम जनाऊँगी आसतु आज सुंदर एक प्रयास आरंभ करवा गोस्वामी तुलसीदास श्रीरामच मानस आम अयोध्या कांड रहीचे आम आ पूर्व शुणी प्रभु श्रीराम राज अभिषेक हम सकाल पाइले कि पूर्व विघ्न घटुची सारा नगरवासी मैंने केते आनंद उल्लास नाची उठुंट समस्त मन भर केते आनंद केते उत्साह समस्ते चाह रही सकाल पाइब केते सकाल पाइब ताक गोटे सेकेंड गोटे जुग भले लगुच सकाल के पाइब प्रभु श्रीराम राजा हे राज अभिषेक हम राज युवराज हे समस्त से उत्साह से भली राज परिषद वर्ग महाराज दशरथ माँ कौशल्या समस्त आज आनंद विमोहित होती निज पुओ को राजा करेंगे से राज सिंहासन में माँ सीता आउ प्रभु श्रीराम विजय करेंगे और सुंदर देखा से राज सिंहासन से समस्त से शुभ समय को समस्त अपेक्षा कर समस्त भावी से शुभ समय देखी नेत्र को उज्जवल करेंगे नेत्र को कृतार्थ करदे निज को अभाग्य मन करेंगे ये शुभ ये सुजोग आम जीवन में पाइलु बोली सब नगरवासी सारा परिवार ये भीतर विघ्न घटे इंद्र देवराज इंद्र देवता माने माँ सरस्वती को कही कंठ विजय करी कही विघ्न घटाई महाराज दशरथ की इच्छा पूर्ण होना आउ दोषी हेबे माँ कैकेयी आ मंथरा एठी राजा महाराज दशरथ चाहती पुओ श्रीराम राज अभिषेक करंतु राज परिषद राजा हुंतु महाराज हुंतु तेणु गुरु वशिष्ठ को पठे आश्रम जाइए प्रभु श्रीराम को दरबार को घर को मैंने प्रसाद को जाइए से कही तुम आसंता काली राज अभिषेक हम समस्त मन भितर अनेक उत्साह अनेक आनंद सी भी निरानंद करने देवता मान आग्रह रही कहार आनंद सही पारती ना देखि आपण मैंने जे केते लोक अच्छा कहार आनंद देखले सही पारती ना से देखते कि विघ्न घटाई कि निंदा करने कि भाव में माने खराब रास्त पहुँचापी ये विचारधारा आसी पहुँची राज परिषद अयोध्या नगर राज परिषद भितर राज परिवार भितर माँ सरस्वती कहते कंठ विजय करने से भली कुबुद्धि कुप्ररोचना देवाई आसतु आम आप शुणा कौन कौन करेंगे माँ कैकेयी राणी कैकेयी हिसाब से कौन करेंगे कि मन को परिवर्तन कर देते सी सदा भल भावती महाराज दशरथ को साहाय्य करती आउ निजर भल राणी भी होती सहित प्रभु श्रीराम को अति गेल्हा पुओ बोली विचार करजे भरत ठार अधिक भल पाती तार अत्युत्त ना अति सुंदर कथा कि भाव में देवता मानकर स्वार्थ सिद्धि से आसी मानव शरीर प्रभु श्रीराम ये राजा कहार पुओ हाँपाई आसी ना कि राजा हाँपाई आसी ना सी आसी एक उद्देश्य रही रावण को मारवाई असुर मान को मारवाई खाली एक नामक मात्र महाराज दशरथंकर माँ कौशल्या पुओ हो जाती से अति कम समय आनंद लाभ कर कि आनंद पाखे जो निरानंद रही से निरानंदर शेष सीमा ना से निरानंद निरानंद परिणत हो जाए दुख दुखरे परिणत हो जाए सबुदिन ये से प्रभु जो आम प्रभु को जो डाकवा प्रभु तो भल पाइबे कि भल पाइबा भितर ये एक दुख दावानल को ठेल देवे से परीक्षा करुँच से दुख दावानल भितर कि से सह्य करें साधारण भाव मनीष शरीर मनीष रक्तमांस हाड़र शरीर भितर
आम बाकी सहीपरू प्रभुंर से मानने परीक्षा को तेणुक आम परीक्षार पास हो पारू ना बंधु। तेणु प्रभुंर से परीक्षा किए पास हो पार्टी कहीं पास हो पारना कहीं उत्तीर्ण हो पारना उत्तीर्ण हो पार्टी क्यों मैंने जो प्रभु ही दया कर प्रभु ही करुणा कर उत्तीर्ण होती समस्ते फेल हो जाती। अनेक ऋषि महाऋषि माने शह शह वर्ष हजार हजार लक्ष लक्ष वर्ष धरिकी तपस्या कर तथापि मिलना दया भी करना किंतु साधारण टिके भी पूरी साधारण शाग शाग मुगरे सागरे टिके पाईगले प्रभु दया कर पाई जाइछन। साधारणतः भाव राजा खट्टंग निमिषक से जाइए से जाइए देवता मानकर काम करने स्वर्ग को जाइए असुर मान मारियापाई एभली करू करू असुर मान मारिदेले देवता मान कार्य सिद्धि हो गला। से चाहिए पुणी मर्त्य को जावाई कहले एत दिन मुझे रही स्वर्ग में देवता मान कार्य सिद्धि हो गला। देवता मान कहले तुम बर्तमान तुम जापर बर्तमान घर तुम जापर घर को जापरि तेल मो समय आम बाकी अच्छी मोर परमायु ना कह गोटे निमिष मात्र परमायु बाकी अच्छी से निमिषक परमायु से मर्त्यपुर को आसिले मर्त्यपुर आसी से भगवान का नाम जप कले नाम जप कलापर से भगवान को पाईगले से आनंदकंद शैतान परम ब्रह्म से पाईगले राजा खट्टंग निमिषक मध्य भगवान को प्राप्त हो गए किंतु एपटे शह शह हजार हजार वर्ष धरी तपस्या कले पाइपारू ना ये देखते। तेणु आसते आज प्रभुंर से देव नाम को शुणा शुणा जाना मनन करवा हजम करवा महापुण्य को अर्जन करवा। आसतु सीताराम 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 कहिए जहीं विधि तहीं राम तहीं विधि रखिए। ओम रामजं लक्ष्मणं सीतापति सुंदरं काकुष्ठं करुणाकरं गुणधी गुणायकं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि राघवं रावणारि। ओं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता बलिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सीताराम। शंकर मोचन महाबल हनुमान महाराज की जय हो। प्रभु सदाबले देवदेव महादेव प्रभुंकर दास होगापाई मन उत्कंठा प्रभुंकर सेवा करने प्रभु श्रीराम सेवा करने सदाबले मन भितर जाग्रत प्रभु सदाबले जप कर राम 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 बोली जप कर महादेव सदाबले आज जो तपस्या करुँच क्या डाकुंट प्रभु श्रीराम को डाकुंट। तेणु प्रभुंकर सेवा करने से बानर रूप भी नहीं गले प्रभुंकर सेवा करने। तेणुक प्रभु महादेवंकर केते अपार दया अपार सम्मान अपार से ही प्रभु भक्ति। तेणु आसते आज शुणा जे महाराज दशरथ जिते बड़े जाइचंती कैकेयी अंतपुर को तो अंतपुर भितर कौन देखी कौन शुणुं मन भितर कि भावना जाग्रत रही आसते आज शुणा। कूप भवन सुनी सकुचि राउ भयवश अगहुड़ पर न पाऊ सुरपति बसई बाहाबल जाके नरपति सकल रही रुख ताके। अर्थात कोपभवनर ना शुणा मात्रे राजा शंकित हो गए कहीं जिते शुणिले महाराज दशरथ शुणिले जे राणी कैकेयी कोपभवन अछंती। तेणु ये शुणिला महाराज दशरथ मन भर भय जागृत है शंका जागृत है कहीं कारण कौन कहीं आज कैकेयी राणी कैकेयी के भली कहीं मनोवृत्ति करिसेंती। तेणुक भय हेतु पाद आग को बढ़ला ना। स्वयं देवराज इंद्र जहाँ बाहुबल आश्रय राक्षस मान भय न कर निवास करती और सकल राजा जहाँ मनोभाव को इच्छा कौन जाना को अपेक्षा कर रही था से ही महाराज दशरथ आज महाराणी कैकेयी पाखरे भय करुचंती। देखले बंधु
ଯେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ କିଭଳି ମହାପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ, କିଭଳି ରାଜା ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମହାପରାକ୍ରମୀ ମହାବଳଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଡରୁଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଅନେକ ରାଜା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମହାରାଜ ଦଶରଥ କ'ଣ କହିବେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଏଇ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ସେଭଳି ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଆଜି ମହାବଳୀ ବି ସେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଣୀ କୈକେୟୀ ଆଜି କାହିଁ ମନ ଭିତରେ ଏଭଳି କ୍ରୋଧ ଭାବନା ରଖିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଭୟ ଏହି କୋପ ଭବନରେ କାହିଁ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି, ଭୟ ହେତୁ ମୋ ହାତ ଥରୁଛି, ଗୋଡ଼ ଥରୁଛି। ସୁସୁନୀତୀୟ ବିଷ ଗୟ ସୁଖାଇ, ଦେଖୁ କାମ ପ୍ରତାପ ବଢ଼ାଇ, ଶୂଲ କୁଲିଶ ଅସି ଅଗବ ନିହାରେ, ତେ ରତିନାଥ ସୁମନ ସ୍ୱର ମାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାରାଜ ଦଶରଥ, ରାଜା ଦଶରଥ ସ୍ତ୍ରୀର କ୍ରୋଧ ଶୁଣି ଘରେ ମ୍ଳାନ ହୋଇଗଲେ। କାମଦେବଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଓ ମହିମା କି ପ୍ରବଳ ଦେଖନ୍ତୁ। କାମ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ପରେ ମନ ଭିତରେ କିଭଳି ବିଚିତ୍ର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମନ ଭିତରେ କିଭଳି ଦୁରୁକ୍ତି ଭାବନା, ମନ ଭିତରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହିଭଳି ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି କ୍ରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି ସାଧାରଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ଭାବନା ହେଇଥିବ, ଏ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଜା ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ବଜ୍ର, ଖଡ଼୍ଗ ଆଦିର ଆଘାତ ସହିପାରନ୍ତି, ସେ ରାଜା ରତିନାଥ କାମଦେବଙ୍କ ପଶ୍ଚିମାମାନେ ବିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସଭୟୁ ନରସି ପ୍ରିୟା ପହି ଗୟୁ, ଦେଖି ଦଶା ଦୁଃଖୁ ଦାରୁଣ ଭୟଉ, ଭୂମି ଶୟନ ପଟୁ ମୋଟ ପୁରାନା, ଦିଏ ଡାରି ତନ ଭୂଷଣ ନାନା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଡରି ଡରି ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା କୈକେୟୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ଦଶା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କୈକେୟୀ ଭୂଇଁରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଓ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଖଣ୍ଡିଏ ପୁରୁଣା ମୋଟା ଲୁଗା। ଦେହରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ି ନେଇ ତଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। କୁମତି ହି କସି କୁବେଶତା ଭାବି, ଅନ ଅହିବାତୁ ସୁଚଜନୁ ଭାବି, ଯାଇ ନିକଟ ନୁପୁ କହ ମଧୁ ବାଣୀ, ପାନ ପ୍ରିୟା କେହି ହେତୁ ରିସାନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କୈକେୟୀଙ୍କୁ ସେହି କୁବେଶ କିପରି ଶୋଭା ପାଉଥାଏ ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାବ ବା ଭାବି ବୈଧବର ସୂଚନା ଦେଉଥାଏ। ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କୋମଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ, ଲୁଚିତ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ରାଣୀ କୈକେୟୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ମାନେ ରାଣୀର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଭାବନା, ନିଜ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଯେଭଳି ଶରୀରରେ ଅଙ୍ଗପଙ୍ଗ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅଳଙ୍କାର ନାଇବା, ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ନାଇବା, ଏଭଳି ଯେଭଳି ରାଣୀର ଠାଣି ଆଜି ସେସବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ରାଣୀ କୈକେୟୀ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଗକୁ ଭାବି ବୈଧବ ଭାବନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଦେବତାମାନେ କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତ କିଭଳି ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯେ ଆଗକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ରାଣୀ କୈକେୟୀ କ'ଣ ହେବେ ନା ବିଧବା ହେଇଯିବେ। ସେହି ରୂପରଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଆଜି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଣୀ ସବୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମୋଟା ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଶରୀରରେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଗୋଟେ ମାନେ କୁବୁଦ୍ଧି କୁବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ନାରୀ, ଶରୀର ଏକ ମାନେ ବେଶଭୂଷାହୀନ, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟବିହୀନ, ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବିହୀନ ଶରୀର ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଶରୀର ଆଜି ହୋଇଯାଇଛି ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କର। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଣୀ କୈକେୟୀ ଯେଉଁ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆଗକୁ ସଦାବେଳେ ବୈଧବ ହେଇଯିବ କି? ତେଣୁ ଏ ଭାବନା ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ମହାରାଜ ଦଶରଥ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମେ କାହିଁ ରୁଷିଛ କି? କ'ଣ ପାଇଁ ରୁଷିଛ? ଏଭଳି ମନ ଭିତରେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିର କଥା କ'ଣ। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ହଁ ରାଣୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ, ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଃଖ ମୁଁ ତ କରିପାରିବି,
ମୁଁ ସେ ଦୁଃଖର ତ୍ରାଣ କରିପାରିବି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ହିସାବରେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କରିବି। କେହି ହେତୁ ରାଣୀ ରିସାନି ପର ସତ ପାନି ପତି ନେବାରଇ ମାନହୁ ସରସ ସୁଅଙ୍ଗ ଭୁଅଙ୍ଗ ଭାମିନି ବିଷମ ଭାନ୍ତି ନିହାରଇ ଦୌ ବାସନା ରସନା ଦଶନ ବର ପରମ ଠାହୁରୁ ଦେଖଇ ତୁଳସୀ ନୃପତି ଭମତ୍ୟ ବ୍ୟତା ବସ କାମ କୌତୁକ ଲେଖଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଣୀ ରୁଚିଛ କାହିଁକି ଏକଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏହା କହି ରାଜା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଛାଟି ଦେଉଥାନ୍ତି ଓ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ସତେ ଯେପରି କ୍ରୋଧବର ହୋଇ କ୍ରୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାଗୁଣୀ ଚାହୁଁଛି। ଦୁଇଟି ବରଦାନର ବାସନା ଥିଲା ସେହି ନାଗୁଣୀର ଦୁଇଟି ଜିଭ ଓ ଦୁଇଟି ବରଦାନ ଥିଲା ଦୁଇଟି ବିଷ ଦାନ୍ତ। ଆମେ ନାଗୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ଯେଉଁ ଜିଭ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଜିଭ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଗରେ ଦୁଇଟା ଦାନ୍ତ ଥାଏ ନାଗୁଣୀମାନଙ୍କର। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୂର ଦୃଷ୍ଟି, ସେ ସତରେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ବିଷଧର ନାଗୁଣୀ ସଁ ସଁ କରୁଛି, ଦଂଶନ କରିଦେବ କି। ତେଣୁ ସେହି ନାଗୁଣୀ ଚୋଟ ମାରିବା ମର୍ମସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯେତେ ପୋଷିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ନାଗ ସାପକୁ ନାଗୁଣୀକୁ ସେ ସଦାବେଳେ ଚାହିଁଥାଏ, ତା'ର ଆଖି ବୁଲୁଥାଏ। ଆମର ଆଖିର ପଲକ କେତେବେଳେ କି ମାନେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚୋଟ ମାରିବ। ସେ ଚାହିଁ ରହିଥିବ ଛୁଁ ଛୁଁ କରୁଥିବ, ଚାହିଁ ରହିଥିବ, ନୀରବ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଆମ ଆଖିର ପଲକଟା କେତେବେଳେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚର୍କରେ ମାରିଦେବ ସେଠି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ରାଜା ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖୁଥିଲେ, ଦୁର୍ବଳତା ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେହି ସମୟକୁ ସେ ଚୋଟ ମାରିବେ ବା ସେହି ସମୟରେ ସେ କହିବେ ତାଙ୍କର ମନର ଭ୍ରମ କଥା, ମନର ଦୁଃଖ କଥା କହିବେ, ଯାହାକି ମନର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଇଭଳି ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ନାଗୁଣୀ ସହିତ କିଭଳି କୈକେୟୀଙ୍କର ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସମସାମୟିକ ଭାବରେ କିଭଳି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଅଦୃଷ୍ଟର ବଶ ହୋଇ ରାଜା ଦଶରଥ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି କନ୍ଦର୍ପର କ୍ରୀଡ଼ା। ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାବ ବିଭିନ୍ନ ଭାବନା, ଏଠି ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କନ୍ଦର୍ପର କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି ଭାବନା ମନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କିଛି କଥା ହେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ରାଣୀ ହିସାବରେ, ନାରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମନୋଭାବନା ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କି ବାର କହ ରାଉ ସୁମୁଖୀ ସୁଲୋଚନୀ ପିକ ବଚନି କାରଣ ମୋହି ସୁନାଉ ଗଜ ଗାମିନୀ ନିଜ କୋପ କର। ଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାର କହ ରାଉ ସୁମୁଖୀ ସୁଲୋଚନୀ ପିକ ବଚନି କାରଣ ମୋହି ସୁନାଉ ଗଜ ଗାମିନୀ ନିଜ କୋପ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁମୁଖୀ, ହେ ସୁଲୋଚନୀ ବା ହେ ସୁଲୋଚନା, ହେ କୁକିଳ ଭାସିନୀ, ହେ ଗଜ ଗାମିନୀ, ମୋତେ ତୁମ କ୍ରୋଧର କାରଣ କ'ଣ କୁହ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତୁମେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କରିଛ, କାହିଁକି ମନ ଭିତରେ ଏଇଠି ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛ, ଭୂମିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛ, ଏଭଳି କାହିଁକି କିଭଳି ଶରୀରରେ ଢାଙ୍କି ହେଇଛ ଲୁଗା, ତୁମର ସେଇ ସୁନା ଫୁଟା ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛ, କାରଣ କ'ଣ, ତୁମ ମନର ଭାବନା କ'ଣ ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଦଶରଥ। ଅନହିତ ତୋର ପ୍ରିୟା କେଉଁ କିହ୍ନା କେହି ଦୁଇ ଶିର କେହି ଜମୁ ଚହଲିହ୍ନା କହୁ କେହି ରଙ୍କହି କରଉ ନରେଶୁ କହୁ କେହି ରୂପହି ନିକ ସଉ ଦେଶୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟେ, କିଏ ତୁମର ଅନିଷ୍ଟ କଲା? କାହାର ଏପରି ଦୁଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ସେ ମୋ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ? ଯମରାଜା କାହାକୁ ଚାହିଁଲେଣି, କାହାକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେଣି? କୁହ ରାଣୀ, ମୁଁ କେଉଁ କଙ୍ଗାଳକୁ ରାଜା କରିଦେବି, ଅଥବା କେଉଁ ରାଜାକୁ ଦେଶାନ୍ତର କରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। ଏ କଥା ଯେହେତୁ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଜଣେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଜଣେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଳବାନ ବି, ଆଉ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ରହିଛି ବାହୁବଳରେ। କାହିଁକି ସେହି ବାହୁବଳରେ ଏଭଳି ବଳ ଥାଏ ଅଙ୍ଗରେ, ରାଜାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ଏଭଳି ବଳ ଥାଏ ଯେ ତ୍ରିଶୂଳ ବଜ୍ର ଖଡ଼୍ଗ ଆଜି ଆଘାତ ସେ ସହିପାରନ୍ତି।
ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର କିଏ କ'ଣ କରିଛି ମୋତେ କୁହ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଠି ତା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଶକ ତୋର ଅରି ଅମର ମାରି କାହା କି ଦେବପୁରେ ନର ନାରୀ, ଜାନସି ମୋର ସ୍ୱଭାଉ ବରରୁ ମନୁ ତବ ଆନନ ଚନ୍ଦକୁ ଚକୋରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଛାର ନରନାରୀମାନେ ପୋକମାଛି ପରି, ସେମାନେ ବା କେଉଁ ଚିଜରେ ଗଣା। ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଯଦି କୌଣସି ଦେବତା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଇପାରେ। ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱଭାବକୁ ଜାଣିଛ। ମୋ ମନ ସର୍ବଦା ତୁମ ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଚକର ହୋଇ ଲାଗି ରହିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଶ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କାମଭାବନା ସହିତ ବଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ। କୈକେୟୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୀରାଙ୍ଗନା ଥିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ବୀରାଙ୍ଗନା ଥିଲେ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବି କରିପାରନ୍ତି। ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କ ସହିତ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର। ପ୍ରିୟା ପାନ ସୁତ ସରବସୁ ମୋରେ, ପରିଜନ ପ୍ରଜା ସକଳ ବସ ତୋରେ। ଯୋ କଛୁ କହୁ କପଟ କରି ତୋହି, ଭାମିନୀ ରାମ ଶପଥ ସତ ମୋହି। ବିହସି ମାଗୁ ମନ ଭାବତି ବାତା, ଭୂଷଣ ସଜହି ମନୋହର ଗାଥା। ଘରି କୁଘରି ସମୁଜି ଝିଅ ଦେଖୁ, ବେଗି ପ୍ରିୟା ପରିହରହି କୁବେଶୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ପ୍ରିୟ, ମୋର ପ୍ରଜା, ମୋର କୁଟୁମ୍ବଜନ, ମୋର ଧନ, ମୋ ପୁତ୍ର, ଏପରିକି ମୋର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅଧୀନ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମଠାରେ କିଛି କପଟ ରଖି କିଛି କହୁଥିବି ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତେବେ ହେ ଭାମିନୀ, ମୁଁ 100 ଥର ରାମଙ୍କ ରାଣ ପକାଇ କହୁଛି, ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ଖୁସିରେ ମାଗିନିଅ। ହେଲେ ତୁମର ଏହି ମନୋହର ଅଙ୍ଗକୁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭାରି ସଜାଇ ଦିଅ। ଏଇଟା ସମୟ କି ଅସମୟ, ତାହା ଟିକେ ବିଚାର କରି ଦେଖ। ହେ ପ୍ରିୟ, ଏହି ଅଲକ୍ଷଣୀ ବେଶ ଶୀଘ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କର। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ନାରୀ, ଏଭଳି ଜଣେ ରାଣୀ, ମୁଁ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ହିସାବରେ ରାଣୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଟା ଶୋଭା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ ବେଶ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ରାମଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାବୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସହିତ ହୃଦୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ନିଜେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୋର କଲିଜାଟା ହେଉଛି ମୋର ରାମ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ରାମଙ୍କ କଥା ବି ସେଠି ରାଣ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ରାମଙ୍କ ରାଣ ପକାଇ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି। କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମନୋବୃତ୍ତି, ମନର ଅଭିଳାଷ, ମନର କିଭଳି ଆକର୍ଷଣ ଭାବ, ମନର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଭାବ, ଏଇଟା ବି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଭଲ ପାଇବା ଭାବ ବି କୁହାଯାଇପାରିବ। କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର। ଇହ ଶୁଣି ମନ ଗୁନି ଶପଥ ପଡ଼ି, ବିହସି ଉଠି ମତି ମନ୍ଦ। ଭୂଷଣ ସଜତି ବିଲୋକି ମୃଗୁ ମନହୁ, କିରାତିନି ଫନ୍ଦ। ଏହା ଶୁଣି ତୁମ ରାଜା ଏତେ ବଡ଼ ରାଣ ପକାଇଲେଣି ଦେଖି ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି କୈକେୟୀ ହସି ଉଠିଲେ ଏବଂ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜାଣନ୍ତୁ, ମୃଗକୁ ଦେଖି ସବରଣୀ ଫାଶ ବା ଫାନ୍ଦ ତିଆରି କଲା। ମୃଗକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସବରଣୀ କ'ଣ କରେ ନା ଫାନ୍ଦ ପକାଏ। ଫାନ୍ଦ ପକାଇ ନା ତା ଭିତରେ ସେ ଫନ୍ଦି ହୋଇଯିବ ବା ଜାଲରେ ଫସିଯିବ। ସେ ମୃଗଟି ତା ଭିତରେ ରହିଯିବ, ହାତରେ ସେ ସବରଣୀ ହାତରେ ସେ ଟାଣି ହୋଇଯିବ। ସବରଣୀ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ତାକୁ ସେ ତା ବ୍ୟବହାର ଯାହା କରିବା କଥା ସେ କରିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାଣୀ କୈକେୟୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହସିଲେ। ସେଠି ହସି କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ସୁନା ରୂପା ଥିଲା, ସୁନା ସବୁ ଯାହା ଗହଣା ଥିଲା ସବୁ ପିନ୍ଧି ପକାଇକି ନିଜର ମନ୍ଦ ଭାବନା କହିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ସିଏ ନୁହନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଦୋଷୀ କିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ, ଜଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲୋକକୁ ଜଣେ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାରର ବି ସେଇଆ ଯେ ଭଲ ଲୋକ ସଦାବେଳେ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଥାନ୍ତି। କୈକେୟୀ ଜନ୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କୈକେୟୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ବହୁତ
सहयोग कर बापा सहित विवाह कर सारापर महाराज दशरथ को सहयोग कर पुत्र जन्म है भरत सहित श्रीराम कति भल पाती कि किभली अदृष्ट किभली भाव में देवता मान कूटचक्रांत किभली भाव में माँ कैकेयी मन भितर राणी कैकेयी मन भितर मंद बुद्धि करदे सी दोषी हो जाती सारा जगत आज आज पर्यंत जेता जुग आज कलिजुग होगा कैकेयी ना शुणिला मात्रे मन भितर घृणा भाव सृष्टि हो कहीं राजा राम भाया पुओ को राजा नक से 14 वर्ष वनवास पलि गले यहाँ समस्त मन भितर आसूँ सकाल पाइले राजा होते से राति राति पलि गले से कौटी कि ना वनवास पलि जाऊँ खाली पादरे कंटा ता सहित मिसी जाऊँगी माने माँ सीता सहित लक्ष्मण भाई अनुज लक्ष्मण ये समस्त मन भर मंद भावना सृष्टि होगा कि कला किए देखु आपण मैंने भल होती कि आप सदाबे भल हाँपाई अन्य मैंने चाहती ना से आप दिने ही निंदा निंदारे परिप्रत हो जाती अन्न को आउ जन कौन कहती खराब बोली कहती आपण दोष किसी ना आपन दोष करा दोषी करा आप दोषी हो जाती समस्त आखि आगे जे ये जड़े दोषी बोली कि आप मन भर दोष भावना ना से कैकेयी मन भितर दोष भावना नाला दोष भावना करा कि अधीन अदृष्ट शक्ति कि भाव करा सी कर निजक सी निजे तैयारी कर खराब बोली सारा जगत विचार कर पुनि कह राव सुहृद जियो जानी प्रेम फूल की मधु मंजुल बानी भामिनी भय तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधावा अर्थात कैकेयी को सुहृद बोली भावी राजा दशरथ मने मने प्रेम पुलकित हो कोमल और मधुर कंठर कहले हे भामिनी ये तुम मनस्कामना पूर्ण है नगर घरे घरे आनंद बाद्य बाजिला से कहते से देखिले जिते बड़े कैकेयी मन भर आनंद हसी उठुंट से सबू माने लुगा भल भल लुगा पिंधि पकईले शाढ़ी पिंधि पकईले सुना कणा सब पिंधि पकईला देखिले जहाँ तू परिवर्तन हो सारे कैकेयी रानी कैकेयी मन परिवर्तन हो गलानी तापर कहते देखुन तुम्हें बर्तमान ये कहीं मनोवृत्ति कर देखो नगर में सारा घरे घरे समस्त किभली भाव बाद्य बजुंट समस्त बाद्य बजाऊँ कहीं ना आनंद आनंद से आज खुशी नाच उठुंट किमती राजा हे प्रभु श्रीराम पुओ राजा हे बड़ पुओ राजा हे समस्त मन भर आनंद तुम्हें कहीं मन दुख कर आस तो मनस्कामना पूर्ण हो गला बर्तमान तुम्हें आस आनंद नाची उठा आनंद सहित आम निजक आनंदित करवा आ प्रभु श्रीराम पुओ श्रीराम सहित जो राज अभिषेक हे सामिल हे आसतु बंधु प्रभु के विराम देवा सतरे से कौन हम सी कैकेयी राणी कैकेयी माँ कैकेयी हिसाब से सी कौन से करेंगे ना आसंता काली आउ गोटे विचित्र विचार हम आनंद हम कि दुख हम आम आसंता काली निश्चित शुणा आपण मानक आमंत्रण रहा आपण मानक ये अनुरोध रहा निश्चित शुणवे ये सुंदर कथा को मन को भगवान चरणाबिंदे मन निवेश करंतु प्रभु पद्भुंकर हो जातु प्रभुंकर हो गले कथा नुहे जे प्रभु प्रभु सदाबले आमको आम चाहते प्रभुंकर हो जावाई प्रेम भावना जागृत होगापाई प्रभु सहित प्रभु टी चाहिए टी आम भी गदगद हो जाती तेणु प्रभु कहवा हे प्रभु आमर किसी दोष ना प्रभु आप आमको दोषी करूँ ना आम टी दया टी खाली करूँ कृपा करूँ ना कृपा करूँ कृपा और दया भर तफात अच्छी बंधु कृपा करवा अर्थात आपण निजर शक्ति भावना देखाइबा दया करवा अर्थात आपण जिते भूल थिले मध्य क्षमा करदेबा दया करदेबा ताकू कहे दया और कृपा तेणुक प्रभु कहवा हे प्रभु आम टी दया करंतु आमे किसी जानी ना ये अधम अकिंचन किसी जानी ना कौन करी कौन ना मुझे जानी प्रभु ये सब सरलता आपणकर मन आपण विवेक भी आपणकर ये सब सब आपड़ देती तेणुक मुझे जानी प्रभु तेणु आपण टी दया कले ये अध बची जाता आपण चरणाबिंदे मन टी निवेश कर दिंता मन को आप चरणाबिंदे मिसई दिंता ये दया करंतु आ मोर किसी आवश्यकता ना रोच बंधु नमस्कार जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम।